जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थर स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आज विषय बहुत खास अटे कारण आमे समस्ते अटे सनातन धर्मी एवं सनातन धर्म रे प्रकृत स्वरूप अटंती तो भगवान विष्णुकर एमिति बहुत स्वरूप आमे पूजा करुचे। कोटी ओडियार मौड़मणि जे कि जगतरनाथ जगन्नाथ एवं भगवान विष्णुଙ୍କର गोटे स्वरूप जे होचंती शालग्राम जहाँकि प्रत्येक घरे अर्थात ब्राह्मण मान निज घरे रखी पूजा पारती एवं बाल गोपाल जहाँकि प्रत्येक घरे घरे आंठुआ गोपाल भाव पूजा पाती। एही आंठुआ गोपाल को निसंतान माने महिला माने निजर पुओ परी पूजा करती। विश्वास अछि जे एही बाल गोपाल को जे निज संतानर स्वरूप बोली भाबी नित्य दिन पूजा करुथाए सेवा करुथाए तांको कोଳରେ बाल गोपाल स्वरूप निश्चय आसी थाए। बाल गोपाल दयारु तांको कोଳରେ संतानटी तो निश्चय आसी थाए एथिरे तिले मात्र मध्य संदेह नाही। एवं जेउ मानकर संतान मध्य थाए से मध्य बाल गोपाल को निज संतान बोली भाबी पूजा करिथांती। किछि जण भाईर जागा मध्य देइथांती, रक्षा बंधन रे राखी मध्य बाबंती। दर्शक बंधु आमर विश्वास जदि आमे गोटे पत्थर को मध्य आमे भाबिबा जे भगवान बोली तेबे से भगवान पालटी जिवे। जेपरि कि नृसिंहनाथ प्रहलादंकर गोटे क्षण रे गोटे स्तंभरु बाहरी आसीथिले प्रभु नृसिंहनाथ। आपण माने प्रहलादंकर भक्तर भक्तिर स्वरूप एवं से कहानी को निश्चय जानिथिबे। मु आज आपण मानकु बताइबे जे जदि बाल गोपाल आंठुआ गोपाल आपणक घरे सेवा पाउचंती, जदि आपणक सेवारे से खुशी अछंती, केउ केउ संकेत आपणको मिली थाए। मु आज 10टी संकेत आज आपण मानकु विस्तृत भाबरे बताइबी। दर्शक बंधु तत् सहित जदि बाल गोपाल आपणक घरे अछंती किपरि सरल भाबरे पूजा विधि आपण माने करिवे जाद्वारा कि से आम उपरे प्रसन्न हेबे ता विषय मध्ये आज भिडियोटी भिडियो जनाऊची। मोर अनुरोध जे आपण माने निहाती भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, आपनकर निश्चय काम रे आसीबो। एवं जे माने मो चैनल नु आसुचंती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, भिडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु एवं एही भिडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। एपरि कि बहुत कृष्ण भक्त आमर एही पृथ्वी रे अछंती, कोण अनुकोण को पठेई दियंतु एही भिडियो को। प्रत्येक ओडिया माने प्रत्येक कृष्ण भक्त माने बाल गोपालकर लीला को फील करंतु, अनुभव करंतु। चलंतु आज आम से कृष्ण प्रेम रे हजि जाई एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा एवं निज को पचारंतु सतरे कोन एही सब लीला आपनक सहित हेउछि कि जदि आपनक घरे बाल गोपाल लीला करुथिबे आपनक ऊपर खुशी हेउथिबे। बाल गोपाल प्रथमे काहाकू बेसी भलो पांती जे हेउचंती कि मां वृंदावती। जदि आपनक घरर वृंदावती बहुत घन होई जाउछंती, बहुत सुंदर एवं सतेज हो जाउछंती, तेबे जानि नेबे जे बाल गोपाल आपनक ऊपर बहुत प्रसन्न अटंती। जेहेतु भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय तो प्रथम संकेत आपनकर तुलसी गछ खरा दिन रे मध्य अधिक घन होइथिबो। द्वितीय संकेत जदि भगवान श्रीकृष्ण आपण को ऊपर प्रसन्न हेउथिबे, मने रखंतु जदि आपण पूजा पाई बासुचंती सब बेले आपण सब जिंस पूजार सब जिंस नै करी ही बसुथिबे, किंतु गोटे गोटे थर आपणकर एमिति हेबो आपण बारंबार सब जिंस भूलुथिबे, बारंबार भूलुथिबे, सब जिंस भूलुथिबे, जहा कि चंदन आनी पारु नथिबे, तुलसी आनी रखि नथिबे, पानी रखि नथिबे, एमिति बारंबार आपण को उठिबा पई पड़िबो। एवं एही परि संकेत आपण को गोटे थर नुह एमिति बारंबार जीवन रे बारंबार पूजा करिबा समय रे आपण को सहित एह बारंबार हेउथिबो। तेबे जानि नोचु जे भगवान आपण को पाखरे लीला रहउचंती। जेपरि आम छुआ आम पुओ आम झियो आमको बारंबार मार अली करे, माँ पाखरे अली करे, माँ को टिके परेशान करे, माँ को टिके विचार कर दिए, जहा कि माँ आउ छुआ भितर से ही पवित्र संपर्क से ही ममता जेपरि आसे आपण माने निश्चय निज छुआ मानक सहित एही परि समय बिताई थिबे जेपरि कि से हमको अझट करंती। जेपरि ठीक सही परि भगवान श्रीकृष्ण भगवान बाल गोपाल मध्य आपण को पूजा रे जेतेबेले प्रसन्न थांती आपण को सहित मध्य एपरि लीला रचंती एवं तांके बहुत आनंद नियंती। जेतेबेले आपण तांको भावरे निज पुओ परि स्वीकार करंती, जदि पुओ परि स्वीकार करिसंती से पुओर लीला करिबेनी किपरि निश्चय करिवे। एहा आपणकर द्वितीय संकेत।
तृतीय संकेत एया अटे जे जदि आपणक घर को गोमाता आसुचंती आपणक दांड द्वार को आसुचंती पूजा करबा समय रे आपण गोमातांकर आवाज सुनुचंती एवं आपणक घर को बारंबार दूध दही छेना यह बारंबार आसुचे आपण को केही पचारुचे आपण रखिबे कि कोन आपण को मध्ये बारंबार क्षीर पई केही पचारुचंती कि एमिति होइथाय जहा घरे बालगोपाल लीला रचंती तांको पाखकू बारंबार क्षीर दही छेना तांको घर को बारंबार आसे एमिति कि तांको घरर सदस्य माने धीरे धीरे कौन करंती आमिष भोजन रु त्याग कर दियंती से आमिष खाउथिबे हठात तांको मन को एमिति एक चिंताधारा आसीबो एमिति एक पवित्र भावना आसीबो से आमिष खाइबारु दूरे जिवे तांको स्वामी खाउथिबे तांको छुआ खाउथिबे सासु ससुर भौणी समस्त खाउथिबे किंतु से हठात किना बंद कर देबे कृष्ण प्रेम रे निजको आहुरी रंजित कर देबे एमिति जदि आपणक सहित होउची तेबे जानंतु ठाकुर आपणक ऊपर बहुत प्रसन्न अटंती। चतुर्थ संकेतटी एया अटे जे आपण ठाकुरंकर पूजा करूचंती ठाकुरंकर सेवा करूचंती आपणक सहित कौन हेउची आपण तांको वस्त्र पिंधौचंती तांको तिलक लगाउचंती तांको पई विभिन्न माला आणुचंती किमा मयूर चंद्रिका आनी दउचंती विभिन्न विभिन्न प्रकारर आपण कृष्ण को सजाउचंती आपणकर मन कौन होउची नाही आज मु हळदिया वस्त्र पिंधाइबी नहीं आज मु कला रंगर वस्त्र पिंधाइबी एमिति आपण को इच्छा होउची तेबे जानंतु जे एहा आपणकर इच्छा नुह एहा प्रभुंकर इच्छा प्रभुंको इच्छा होउची प्रभुंको इच्छा होउची जे आज कला रंगर वस्त्र पिंधिबे आज हळदिया रंगर वस्त्र पिंधिबे किंबा 7 बार रे 7 प्रकारर रंग वस्त्र पिंधिबे एपरि इच्छा होउची कोन आपणक सहित एपरि हेउची कि पूजा करिबा समय रे आपणको एही भली अनुभव हेउची जदि आपण किछि गोटे वस्त्र बाहर कर देले आपनको पसंद आसलानी आपण पुणी एक वस्त्र बाहर करूछंती आपण होय त आपण भाबिबे कि नाही आज मो बालगोपाल बिना वस्त्र रे रहिबे से त मोर पुओ आ बहुत गरम होउची एपरि चिंताधारा आपनको आसुथबो आपण जेपरि बाहरर ठंडा आपनको ठंडा लागुथबो एवं गरम गरम लागुथबो अत्यधिक गरम लागुथबो आपण कोन करिवे आपण को मध्य एया अनुभव हबो जे मो बालगोपाल को मध्य गरम लागुची तांको मध्य ठंडा लागुची आपण तांकर सेवा रे विभिन्न प्रकारर जिंस सब आयोजन कर देबे जदि आपणको पाखरे मध्य एही सब फीलिंग्स आसुची आपणकर भावना मध्य बारंबार एहे डाकुची जानंतु प्रभु आपणको द्वारा एही भलिया सेवा चाहुचंती प्रभु चाहुचंती जे आपणको घरे आपण एही भलिया सेवा करंतु प्रभुको लीला अपार एवं पंचम संकेतटी एया अटे जे आपण प्रभुंक पई नित्यदिनिया भोजन प्रस्तुत करूचंती प्रसाद बनाउचंती हठात आपनको इच्छा हला जे आपण प्रभुंक पई पेड़ा आनी देबे किंबा आपनको बाजारर किछि पाचिला फळ आनी देबे मो प्रभुंको एहा खाइबा पई भारी पसंद मु आज एटा नै जिवि सब बेले आपण देउथिबे गोटे प्रकारर किंतु हठात आपणकर इच्छा हेबो एवं सेही जिंस इच्छा हेबो जेउ जिनिस कि प्रभुंकर बहुत पसंद जेपर कि पेड़ा मिश्री दुग्ध जातीय जिंस एवं प्रभुंको खेचुडी बहुत पसंद अटे पुराण शास्त्र रे कुहा जायछि जे जी माँ जशोदा निजर कार्य व्यस्तता जीवन भितरे सदा सर्वदा हठात खेचुडी बनाइबा तो बहुत सहज से श्रीकृष्ण को दुग्ध जातीय जिनस देवा सहित खेचुडी देउथिले जहाँकि कृष्णकर अत्यंत पसंद अटे एमिति जदि आपणक सहित मध्य हेउची तेबे जानंतु प्रभु आपणक ठारू बहुत किछि सेवा पाई सारिलेनी एवं आहुरी किछि सेवा पाइबारे तांकर इच्छा अछि जेपरि आमे हमर पुओ को आम पुओ झियो माने हमको बारंबार कहंती आज एया खाइबिनी आज सेया खाइबी ठीक सेही परि जेहेतु आमे प्रभु को हमर पुओर जगह देजे से मध्य एपरि लीला आम पाखरे रचना करूछंती। षष्ठ संकेतटी एई अटे जे आपण बारंबार गोटी जिंस भूली जाउछंती आपनको सहित एमिति बारंबार हेउथिबो जे आपण किछि जिंस भूली जाउथिबे जेपरि कि आपण पर्स कोठी रखि देउथिबे कोठी मोबाइल रखि देउथिबे जानि पार नथिबे आपनकर दामिकिया जिंस रखि देउथिबे छोटिया मोटिया जिंस कोठी रखि देउथिबे मन पडु नथबो एपरि होथबो आपनको संगरे बारंबार एपरि होथबो तेबे जानंतु जदि आपनको सहित एहा आगरु हेउ नथिला वर्तमान होउची तेबे आपनको घरे कृष्ण लीला करूचंती से त चोरी करंती जाकि गोपी मानकर वस्त्र चोरी करुथिले आपणक सहित मध्य एमिति लीला करी प्रभु आनंद नउछंती तो आपण कोन करबे जदि आपण
ଜିନିଷ ହଜି ଯାଉଛି, ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷଟି କେଉଁଠି ଅଛି ମନେ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସବୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛି। କାରଣ ଠାକୁର କେଉଁଠାରେ ବିରାଜମାନ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ମନରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ପଥରକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ଡାକିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେପରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ଠାକୁର ନା, କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରୁନେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ସେହିପରି ବାଲ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରହି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତରୁ। ସପ୍ତମ ସଂକେତ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ବହୁତ ତତ୍ପର ହୋଇଯିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ପରି ବହୁତ ତତ୍ପର, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଦେବି, ଏଇଆ କିଣିଦେବି, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେତେ ବି ସେବା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିବ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ବାଲଗୋପାଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସେବା ପାଇବାର ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ଛୁଆ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେହି ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବାଲଗୋପାଲ ହିଁ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଅର ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଲଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସଂକେତ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ବାଲଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବି, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେବେ, ସାତ୍ବିକ ମନୋଭାବ ଆଣିବେ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଲଗୋପାଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ପାଇଲେଣି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଇଏକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କିପରି କରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁ ଘରେ ହୁଏ ସେହି ଘରେ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରି ପୂଜା କରିବା ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସକାଳ ସମୟରେ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦଧି ଅନ୍ନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଖେଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିଛି ହାଲୁଆ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏପରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଚିଲା ଭୋଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି 3 ଧୂପରେ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ସେବା କରନ୍ତୁ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆମ ଘର ଲୋକ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲଗୋପାଳ ଥିଲେ ଅନ୍ନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଯେ କଣ ଭଗବାନ ମୋ ପୂଜାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତ, ମୋ ପୂଜାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ, ଯଦି ବାଲଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ଥରେ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଦେଇ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବରେ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ତୁମେ ଲୀଳା କର, ମୋ ଘରେ ତମର ସେଇ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଛମ ଛମ କରି ଟିକେ ଚାଲ, ଯେପରି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଘରରେ ଅଗଣାରେ ଯେପରି ଚାଲୁଥିଲ ଟିକେ ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୀଳା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ରାଧେ ରାଧେ
ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାଧେ ରାଧେ।